नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँच प्रिपरेशन ठीक ठाक चली आपण मैंने बहुत भल थे। तो आर आई अमीन ICDS एवं जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम चली तार गत काली आसी समस्त शिफ्टर प्रश्न आम आलोचना करवा। स्पेशली ये सेसन टी इम्पोर्टाट जो मानकर अपकमिंग सब शिफ्ट रही एग्जाम रही कहीं बारंबार क्वेश्चन रिपीट हो पर्टिकुलर टॉपिक रू ही क्वेश्चन आसूची। तो सबू को रिविजन न करी जदि आपण मैंने ये खाली रिविजन करते जाउछंती ताले निश्चित भाव में आपण मानकु हेल्पफुल मिलिबो। ठीक अच्छे। तो प्रथम देखंतु G7 समिट 2025 पचारिथिला कोटी को कंट्री को होस्ट करिछि। तो कनाडा को होस्ट करिछि G7 समिति। आ करेन्ट अफेयर जोटा आसुछि 3टा खंड पड़ुछि करेन्ट अफेयर 2-3टा। तो से 2025 पचारुछि। तो 26 रेयर आसुछि 25 पचारुछि। तो G7 समिट 2025 होस्ट कंट्री होछि कनाडा। यदि आपन पचारे G20 गोटे अलग आमर सेकेंड शिफ्ट रे आसला G20 समिट 2025 होस्ट कंट्री किए ना साउथ अफ्रीका। ओके। आ भारत के होस्ट करथिला आपन जानिथिबे 2023 रे एटा मन रखिथिबे। से बेले आउ कोन पचारि पारे जदि आपन पचारला क्वाड समिट 2025 केबे हेतिला ना इंडिया रे हेतिला हला 2025 इंडिया रे हेतिला। आउ क्वाड रे केते जण मेंबर अछि 4 जण इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। ठीक अछि। USA जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो आउ गोटे आसुची आपण मानकर जो सांथाली रिबेलियन हेतिला ता ऊपर आसुची कॉज पचारिथिला गोटे शिफ्ट रे आ गोटे शिफ्ट रे तार लीडर पचारिथिला। तो सांथाली रिबेलियन रो लीडर थिले सिद्धू मुर्मू आ कान्हू मुर्मू। तो मुर्मू ब्रदर्स हम कहि परिबा। आउ सांथाली रिबेलियन टा केबे हेतिला 1855 रु 1856 भीतर हेतिला। ठीक अछि। आउ कोन पचारि पारे जे कंध रिबेलियन केबे हेतिला। ओके। कंध रिबेलियन केबे हेतिला ना 1835 रु 56 भीतर हेतिला। आवर लीडर किए थिले ना चकरा विषय। ठीक अछि। आउ कोन पचारि पारे दला मोपला रिबेलियन पचारि दो। मोपला रिबेलियन कोठी हेतिला ना केरल रे हेतिला 1921 मसिया रे हेतिला। और लीडर किए थिले ना भी कुंज हामत। ठीक अछि। आउ कोन क्वेश्चन आस्तिला देखंतु एग्जैक्ट यही सब क्वेश्चन आस्तिला पिला मान को पचारला परे जाई वीडियो बना जाउची। ठीक अछि। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द 107th नेशनल पार्क इन इंडिया। एमान भितर कोटा होउची भारतर 107तम नेशनल पार्क। आपण जानि जंती ओडिसा रु सेटा होउची सिमिलीपाल। ओके। तो ओडिसा रा आ गोटी नेशनल पार्क मध्ये अछि सेटा होउची आपण मानकर भितरकनिका केंद्रापड़ा जिल्ला रे अछि। एटा मयूरभंज जिल्ला रे अछि। ओके। पचार दे पारे जे भितरकनिका को केबे हमर नेशनल पार्क स्टेटस मिलला। ओके। आको ते पचार दे पारे। आ जदि नेशनल पार्क कथा पचारुछि बहुत प्रश्न होई पारे जेमिति लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया रे कोटा ना हेमिस नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कोटा ना साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक अछि। आउ को नेशनल पार्क टा वन हॉर्न राइनो पई फेमस एक सिंह गंडा पई ना काजीरंगा जोटी के आपण मानकर आसाम रे अछि। आउ आसाम रे सबटो अधिक नेशनल पार्क अछि आपण जानथिबे। नेक्स्ट देखिबा पीएच रिलेटेड क्वेश्चन आसुची। साइंस रो पीएच रिलेटेड क्वेश्चन आसुची जे पचारिथिला जे ब्लड रो पीएच केते। ओके। आउ गोटे शिफ्ट रे पचारिथिला जे जदि पीएच गोटे सॉल्यूशन 3 ताले सेटा कोन हो स्लाइड एसिडिक होबो ना बेसिक होबो ना कोन स्ट्रांग बेस होबो। आपण माने जानि जंती 3 माने ऑब्वियसली 7 रु कम स्लाइटली एसिडिक होबो। ठीक अछि। तो पीएच स्केल रो के ताको डिस्कवर करथिले सेटा कमेंट करी आपण कहिबे। ठीक अछि। तापर विभिन्न प्रकार प्रोटोकॉल प्रश्न आसुची काइटो प्रोटोकॉल जो कीटो प्रोटोकॉल टा कहा सहित संबंधित को एरिया सहित आपण माने जानि चंती एनवायरनमेंट बा ग्रीन हाउस गैस सहित संबंधित। रामसर कन्वेंशन सेटा पचार दे पारे। रामसर कन्वेंशन का सहित संबंधित ना वेटलैंड कंजर्वेशन सहित संबंधित। आ विश्व वेटलैंड दिवस केबे पालन करा जाय आपण माने जानिथिबे 2 फेब्रुआरी ना 1 फेब्रुआरी कमेंट करी कहिबे हला। 2 फेब्रुआरी कि 1 फेब्रुआरी पालन करा जाए कमेंट करी कहिबे। एटा इंपोर्टेंट हला इंपोर्टेंट डे और डेट रे आस परिबो हला वेटलैंड दिवस। तो आउ कोन क्वेश्चन पचारथिला देखिबे देखंतु विभिन्न प्रकार जो स्कीम अछि तार वर्तमान किए हेड अछंती हला चेयरपर्सन तार किए अछंती बा को स्कीम रो नाम बदली करी कोन नुवा ना है सेटा पचारुची। जेमिति पचारथिला मनरेगा रो नुवा नाटा बदली करी कोन हेछि आपण मन जानथि VBG रामजी। ओके। एटा बदली करी हेछि। आ सेठी हमर मनरेगा रे 100 दिन रो काम पई पैसा मिलुथला एबे 125 दिन काम दवा पई
କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ହେଇଛି 125 ଡେଜ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ କେବେ ଆସିଲା? 2018ରେ। ସେଭଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କେବେ ହେଲା? ନା 2024ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମୋଦି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍? ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେଲ୍ର ପାୱାର ହାଉସ୍ କହିଲେ କେଉଁଟା ନା ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଏଟିଭି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ କଥା ପଚାରୁଛି ଜେନେରାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ ଯେ ସେଲ୍ ଉପରେ ପଚାରୁଛି, ସେଲ୍କୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ସେଲ୍ର ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ଯେମିତିକି ଧର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏୟାର ପ୍ରେସର ମାପିବା ପାଇଁ ବାରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ସେସନ୍। ଓଡ଼ିଆ ସେସନ୍ ପଚାରିଥିଲା ନିରପେକ୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟେ କ'ଣ ନା ସାପେକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ 4ଟା ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ବାଛିବାକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ଆବିଷ୍କାର ପଚାରିଥିଲା, ଓବିୟସଲି ଆବିଷ୍କାର ଏଇଟା ହେବ, ଏଟା ତଳେ କଫଳା ଆକାରର ଆବିଷ୍କାର। ଓକେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଆସୁଛି ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ତ ଅତିଶୟ ଗର୍ଭଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କନ୍ୟାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଥିଲା ତନୟା। ଓକେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ବାକ୍ୟକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, 3ଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଠିକି। ପାସେଜଟା 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି। ପାସେଜର ଥିମ୍ ପଚାରୁଛି, ପାସେଜଟା କାହା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଚାରୁଛି। ତ ଭଲକିରି ପଢ଼ିବେ କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଓକେ। ଆଉ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାସେଜ ପଢ଼ୁନି ଯେ ଆପଣ ଭାବିକିରି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ପଚାରିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ରିତ ଦନ୍ତେ ସହ ଏ 4ଟା ଯାକ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ବାଛିକିରି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ପଚାରି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ତତ୍ସମ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ ହେଲା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଜିକେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଥିଲା। ଦେଖ ଜିକେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲା। ଏଇ ତ ଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ଇଂଲିଶ କଥା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇଂଲିଶର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛି, ଇଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଆର୍ଟିକଲ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଚାରୁଛି, ପାସେଜ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆସୁଛି, ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପଚାରୁଛି। ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପ୍ରପରଲି ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 2 3 4 ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁଟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆସୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଦିନ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଓକେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।